Para sa payment and tax, tap nyo yung affiliate program, account, type nyo tong account dito sa baba bandang right. Tapos ito yung lalabas. Tap nyo yung nasa taas itong settings, pinakataas right side, and then punta ka dito sa account settings at itong payment settings. Yan yung aasikasuhin mo. Kailangan magtugma yung dalawa na yan para sa payment and tax. Account settings, dapat yung name mo, kung ano din yung name nyo sa payment settings, payment and tax. Kung ano yung mga name nasa ID nyo, yun din yung ilalagay nyo dyan. Tapos yung birth date, affiliate account type, individual. Yung category, kung ano yung gusto nyo, kung puro gamit lang sa bahay o random. Ito naman sa payment settings, yung local individual ang ilalagay nyo. Tapos yung full name nyo, kung anong nasa ID nyo, number nyo. Tapos itong C-Bank account. Ayan yung bank branch name, tsaka bank address. Tapos lagay nyo yung bank account name nyo, bank account number, tapos SS nyo lang yung C-Bank account nyo. Tapos sa BIR, since affiliate lang, no ang ilalagay nyo. Tapos dalawang ID, isang primary, yung isa nyong yung secondary, basta kailangan may address tsaka birth date yan. Tapos yung name, kung wala kayong TIN, huwag nyo nang lagyan. Yan lang.